Next natin is 6. Yung. Okay. Sino kaya to? No way. No way! Nakita ko yung pangalan! What? No way. No way. Nakita ko yung pangalan niya. Nakita yung pangalan niya. Ala! Wala siyang kapangalan dito. Ito na yun. Ala! Mystery. Tano! What the fuck? What the fuck? Nakita yung pangalan niya. Sabi ko, oh, what the fuck? Wow! Swerte! Wow! Tang ina! Tang ina! Nabasa ko eh. Fuck. Thanos. Nice one. Wala na. Oh. Kuha ko na yung secret. Ganda. Okay. Aha. Bilhin nyo na sa akin to. Ay! Bilhin nyo na sa akin to. Bibenta ko to. Hindi ko alam kung reward ba nila to for being an early bird. Pero yeah. Ganda. Nice.